नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, कशरन खबरन मज तुहद खैर मकदम। बस फयाज अहमद फयाज दसलाब करो खास खबरों सत। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस कोविशील्ड तो भारत बायोटेक किस वैक्सीनस हंगामी हालात दौरान महदूद इस्तेमाल DGCI सिंध तरफ मंजूरी। कोविड मुखालिफ वैक्सीन मंजूरी सपद वबहस खिलाफ मुकाबला वसवार करनस मज फैसला कुन सबित। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी मज ताज़ शीन पेन किस नतीजस मज मामूली जिंदगी मुतासर। श्रीनगर जुम कौमी वत ट्रैफिक बापत बंद। तो जम्मू कश्मीर मज मुख्तलिफ सड़क हादसन मज 17 नफर जख्मी। खबर विस्तार सान। भारतस मज दवाहन हंद कंट्रोलर जनरल DGCI हंगामी हालात मज कोविड-19 के 2 इंजेक्शन हज महदूद तरीके इस्तेमाल करने मंजूरी दिसमस। तिमन मज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड तो भारत बायोटेक कोवैक्सीन शामिल। DGCI विजय सोमनियन कोर आज सुबह अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमन 2 इंजेक्शन हज मंजूरी हुंद ऐलान। तमो वोन यमो दशवियों फर्मो यमन इंजेक्शन हज आजमाइश मुतलिक तफसील सान जानकारी तो आदाद शुमार फराहम करमित, यम पत महदूद तरीके यद इस्तेमाल मंजूरी दिन आई। तमो वोन महरन हज कमेटी तरफ हंगामी बुनियादन पे यमन इंजेक्शन हंद इस्तेमाल सिफारिश करने पत दवहन मुतलिक मरकजी कंट्रोल तंजीम यहज मंजूरी दिसमस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यमन इंजेक्शन हज मंजूरी मिलने पत वोनमुत अम सपद सेहतमंदी बापत वत हमवार तो मुल्कस मिले कोरोना वायरस नश नजात। वज़ीर आज़म दुत सख्त मेहनत करने वाले साइंसदानन तो जिद्दत तराजन मुबारकबाद तो वोनुक अमे बेमारी हुंद मुकाबला करने बापत सपद यमन इंजेक्शन हज मंजूरी अख फैसल कुन मोड़ साबित। तमो वोन प्रत भारतीय बाशिंद सद बापत यह फख्रच कत यम इंजेक्शन आय भारतस मज तैयार करने। मुल्कस मज कोरोना वायरस बेमारी निश शिफा हासिल करने वाले हुंद शरह 99.1% सपदमुत। सेहत वजारत मुताबिक सेहतियाब सपदन वाले नफरन हुंद तादाद कुल हुम 99,97,310 सपदमुत। पतमिन 24 घंटन दौरान 18,177 नई मामले ब्रोह कुन आमत। जम्मू कश्मीर में सपद आज कोरोना वायरस सहित जात 5 मरीज शिफायाब यल जन अत दौरान 162 नई मामले ब्रोह कुन आय। यमन मज 103 हुंद तोलुक जम्मू सहित 69 हुंद तोलुक कशीर सहित। पतमिन 54 घंटन दौरान सपद अमे बेमारी सहित जम्मुक अख शख्स फोत। जम्मू कश्मीर तो लद्दाख खत्तस मज आय आज सुबह पे मौसमस मज तब्दीली। कश्मीर सोबत सत लद्दाख खत्तस मज आज सुबह पे शीन पेवान तो जम डिवीजनस मज पे रूद। तो च मौसमियात महकमन आतवार तो पगह ंदरवार दह वादी हंदन वारियन इलाकन में शीन पेनच पेशगोई कर्म येल जन कैसन इलाकन मज बार शीन पेनुक इम्कान जाहिर करने आमुत। जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज रोतल नबस उबर रोजन कन आय दर्ज हरारतस मज कह बेहतरी यम पत आज सुबह शीन पेनुक सिलसिल शुरू सपद युस थक थक पूर दोहस जारी रूद। आ दौरान पे श्रीनगर शहरस मज ताज़ शीन। शहर के मुख्तलिफ इलाकन मज सुबह के वक्त सड़कन पे कम शीन जमा गुमुत यल जन दोहली तो हल्क शीन पेनुक सिलसिल जारी रूद। वादी हंदन बालई इलाकन मज दरमियान दर्ज पे बार शीन पेनुक इत्तला। अनंतनाग जिलस मज तो ताज़ शीन पेमुत। जिले के वारियन इलाकन में सपद शीन पेन सद मामूली जिंदगी मुतासर। अत दौरान सड़कों पे शीन तुलने बापत मशीन काम लागन आमज। कोलगम जिलस मज सपज ताज़ शीन पेन सद मामूली जिंदगी मुतासर येल जन कैचन इलाकन में शीन पेन सद कह कुल मूल द्रामत। जिले के कैचन इलाकन मज शीन पेन सद बिजली सप्लाई तह मुतासर सपजम। गाड़ियन हज नकलो हरकत तह मुतासर सपजम। मुतलक महकमन सड़क यनस गसनस लायक बनाने बापत मशीन काम लाजम। श्रीनगर शहरस में सड़कों तो फुटपाथों पे शीन तुलने किस सिलसिलस में
آز سرینگر میونسپل کارپوریشن صبح پہ پن نفری تو مشینری کامہ لجم. ات سلسلس مز ہز پتہ ژیر کارپوریشن ہند کمشنر غضنفر علین کارپوریشن ہندین سینئر افسرن ست میٹنگ مز تازہ شین پینہ پتہ سرینگر شہرس مز شین تلنے تو آبس بدرو دن کامہ سام. ات دوران دت کمشنرن متعلقہ افسرن تو اہلکارن پور پٹ متحرک روزنک ہدایت یُتھ زن سرینگر شہرس مز سارنی سڑکن گلی کوچن تو زیارت گاہن أنٛدۍ پٔکۍ وقتس پہ شین تلنے یی. اننت ضلع ترقیتی کمشنر کے سدھان ضلع کن واریاہن علاقن ہند دورہ کرنس دوران سڑکوں پہ شین تلن تو آب تو بجلی سپلائی بحال کرنے کامہ سام. تمو کر ضلع مز ضروری چیزن ہز دستیابی تو اچھبل تو کوکرناگ کن ضلع ہسپتالن مز دوہن ہز دستیابی تو بجلی سپلائی تو گرمی ہندین انتظام متعلق تہ زانکاری حاصل. تازہ شین پینہ تو ناسازگار موسم کن کولگامک ضلع پولیسن لکن راحت واتن باپت اخ ہیلپ لائن قائم کرم. ایمرجنسی ہندس صورتس مز لکن یمن ٹیلی فون نمبرن پہ رابطہ کرنے باپت ون آمت. ٹیلی فون نمبر 01931260486. بیاکھ اخ نمبر 9469950887. ات دوران جموں کشمیر نیشنل کانفرنسن صوبائی انتظامیہ اپیل کرم شین ست لکن بت مشکلات گھن دور کرنے. پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن پنس أکس بیانس مز وونمت شین تو رود پینہ ست واریاہن دوٗرمٮ۪ن تو پہاڑی علاقن ہندین لکن سخت مشکل بتھ. تمو ووٚن یمن لکن کھٮ۪نہٕ خوردنی ہندین ضروری چیزن ہند رنگ تہ مشکلات بتھ. سری نگر آو بی جے پی دفترس مز پارٹی ورکرن ہند باپت اخ ٹریننگ پروگرام منعقد کرنے. یتھ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری اشوک کولن افتتاح کور. تمو ووٚن ات موقع پہ امہ تربیتی پروگرامک مقصد پارٹی ورکر پارٹی ہندو اغراض مقاصدو نظریہ تو اصولو نش زانیاب کریں. وادی ہند نامور قلمکار شاعر سکالر تو تعلیم ہند ماہر ڈاکٹر جی ایم آجر سپد سکم سوری فوت. تم 1923 مز ورملز آمت. ڈاکٹر جی ایم آجر ادبی مرکز کمراز کن بانی ممبرن مز شامل. مرحوم آئے آز ورمل پنس آبائی قبرستانس مز دفن کرنے. امس معروف شاعر تو قلمکار سندس فوت سپدنس پہ مختلف ادبی ثقافتی تو سماجی تنظیموں تو شخصیتوں دکھ بومت. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہند سیکرٹری منیر الاسلام تو رفیع آباد ادبی مرکزن تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت. مرکزک سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی تو صدر شبنم گلزارن ڈاکٹر آجر سند فوت سپدن ادبی دنیا باپت اخ بوڑ نقصان قرار دتمت. تمو مرحوم سند ثواب باپت دعا کورمت. ادبی مرکز کمرازک سرپرست ڈاکٹر عزیز حاجنین تہ ڈاکٹر آجر سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت. یمو دویمو ادبی تنظیموں ڈاکٹر آجر سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت تمن مز ثقافت مرکز بڈگام، گلشن کلچرل فورم، دائرہ ادب دلنا بارہمولہ، منظور ہاشمی کلچرل فورم، بہار ادب تلگام پٹن، لٹریری فورم بانڈی پورہ، حلقہ ادب سوناواری حاجن، وہاب کلچرل سوسائٹی بارہمولہ، کروہن کلچرل فورم کریری تو محبوب کلچرل سوسائٹی شامل. مینڈر علاقس مز آج صبح فوجن بی ہتھیار تو گول بورود ضبط کورمت. یہ کاروٲیی علاقس مز ملٹنٹن ہند 3 سٲتھی گرفتار کرنے پتہ عملہ مز انہ آمز. برونس کس ایس ایس پی سند مطابق 28 دسمبر کنٹرول لائن نکہ بالاکوٹ علاقس مز ملٹنٹن ہندین 3 سٲتھین نش 600 گولہ برآمد کرنے آمت تو پرژھگار دوران میلمتن اطلاعن ہز بنیاد پہ آو صبح ڈیبی گام مز مزید ہتھیار تو گول بورود برآمد کرنے. یتھ مز 1 پستول، میگزین تو 500 گولہ شامل چھ. ورمل کے ضلع انتظامیہ طرف آواز ہیومن ایڈ سوسائٹی تو دویمین این جی اوین ہند اتواس رفیع آباد کے سرکاری ہائر سیکنڈری سکولس مز کووڈ-19 کس ویکسینیشنس متعلق اخ زانکاری پروگرام منعقد کرنے. یتھ مز مذہبی لیڈرو، سول سوسائٹی ممبرو تو معزز شہریو شرکت کر. پروگرامچ صدارت کر ضلع ترقیتی کمشنر ڈاکٹر جی این اتوون. تمو وون ات موقع پہ ویکسینیشن کس گۄڈنِکس مرحلس مز ین فرنٹ لائن ورکر تو دویم مطلق نفر ان. ڈوڈہ ضلع مز أکس سڑک حادثس مز 10 نفر زخمی سپدمت. یہ حادثہ آو تمہ وز پیش ییٚلہ بدرواہ پہ جوم گژھنس دوران اخ گاڑی گنپت پل جائے سڑکہ پہ ڈلہ گژھتھ أکس سرنہ خی مز لاینہ آئی. ساری زخمی نفر آئی علاج باپت ڈوڈہ کس جی ایم سی ہسپتالس مز داخل کرنے.
دوران سپد سری نگر لیہ قومی وتہ پہ آج صبح أکس سڑک حادثس مز 4 نفر زخمی. تفصیلوں مطابق آو یہ حادثہ تمہ وز پیش ییٚلہ گونڈہ پہ کنگن گژھان اک بس گنیون علاقس نکھ سڑکہ پہ ڈل گئی. یپر گئی بنڈپور سوپر سڑکہ پہ کہنویا گامس نکھ اک ماروتی کار سڑکہ پہ ڈل یم کہ ڈرائیورس سان 2 نفر شدید زخمی سپد. یم دشوے باغ بنڈپورک روزن ول. یم دشوے آئی بنڈپور کس ڈسٹرکٹ ہسپتالس مز علاج باپت داخل کرنے یت پہ کار ہند ڈرائیور مزید علاج باپت سکم صور سوزنہ آو. کشمیر یونیورسٹی ہندس کنٹرولر آف ایگزامینیشن سند مطابق پگہ 4 جنوری سپدن ول انڈر گریجویٹ امتحان ناستراس موسمی حالاتوں کن ملتوی کرنے آمت. 9 تاریخن ہند اعلان یہ پتہ کرنے. اکہ امریکی تحقیقی فرم مارننگ کنسلٹنٹ وزیر اعظم نریندر مودی دنیاک ساروی کھت زیادہ مقبول ترین سربراہی مملکت قرار دتمت یس بھارت باپت فخرچ کت. امہ تحقیقی فرمی ہند مطابق 75% لوک نریندر مودیس پسند کران تو 20% نفرو تر تمن خلاف ووٹ. یت کن میل تمن کلہم پہ درجہ بندی مز 55% ووٹ یم دنیا کس کنس لیڈر سند مقابلہ زیادہ. امہ امریکی فرمی اس امریکہ جاپان تو برازیل سان 30 ملکن مز سروے کرمز. بھارتک 51 بین الاقوامی فلمی مل سپد 16 جنوری پہ شروع. انڈین پریمیئرچ شروعات سپد تھامس ونٹربرگ سز فلم انادر راؤنڈ ست شروع. امہ فلم ہندس بہترین اداکار سن ایوارڈ حاصل کرن ول میڈس مکلسنن بہترین اداکاری کرمز. کیوشی کیوروساوا کے تاریخی ڈرامہ وائف آف سپائی ست وات 24 جنوری فلمی مل اند. بھارتک کہ بین الاقوامی فلمی مل سپد گۄڈنِچہِ پھر ہائیبرڈ موڈس مز. تازہ شین پین کن رود آج سری نگر جوم قومی وتہ پہ ٹریفک یون گھن متاثر. قومی وتہ پہ بانہال ٹنل دشویو طرفو شیطانی نالہ تو قٲض گنڈس سان مختلف جائن درمیان درجہ پہ بارشین پینچ اطلاع یل زن رامبن سیکٹرس مز رود پیو. سن نمائندن ADGP ٹریفک ٹی نمگیال سند حوالہ دیوان وونمت جواہر ٹنل پہ اکہ پہ 2 فٹ شین جمع سپودمت یم سۭتۍ وتہ پہ رکن پٲدٕ سپزمٕژ تو ٹریفک رکاون پیومت. تمو وونمت شین پینک سلسلہ جاری روزنہ کن وتھ ینس گژھنس قابل بناونس مز تہ ٹھٔر پیوان. اتھ دوران آسہ نہٕ پگہ موسمیات محکمٕچ پیشگوئی تو وتہ ہٕنٛز صورتحال نظر تل تھٲوِتھ قومی وتہ پہ جمیا سری نگر پہ کٲنٛسہِ تہِ گاڑِ پکنک اجازت. موسمیات محکمہ اطلاع مطابق پگہ شام تام وادی من سوت شین پینک امکان. سری نگر آج دُہُک زیادہ کھۄتہٕ زیادہ درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن اتہ پتمہ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت -1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو. جموں آج دُہُک زیادہ کھۄتہٕ زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس. پتمہ رٲژ سُنٛد درجہ حرارت 61.7 ڈگری سیلسیس. ہپٲرۍ اوس مظفر آباد آج دُہُک زیادہ کھۄتہٕ زیادہ درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس تو اتہ اوس پتمہ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 2.2 ڈگری سیلسیس. گلگت اوس آج دُہُک زیادہ کھۄتہٕ زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس تو اتہ آو پتمہ رٲژ سُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ. ناظرین اتھ واتناون خبرن ہند یہ بلیٹن اند. مزید خبرن ہز تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News Srinagar لاگ ان کرت. امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب. ونکس اجازت خدایس حوالہ.